आखिर खाली बोली पकाउछ किलो लिपा दे तो आखिर खाली बोली पकेलु हाँ झिया रेडी कले माँ को वर्तमान पे किसी में आम मेन कथा आम लेहेंगा केमती लगुच आपण माने कमेंट करी कहबे ना कलबे ओ भाई बहन बस गेले फोटो शूट कम में फोन धइलनी रह हालो अछि त सब काम सारला परे एबे आ गोटे वीडियो पुणी थरे हला आ एपटे हमर रेडी चलचंदी लिपा दी आ गुल्लू बबुल क्रिस सेपटे तार माँ को बसचंदी रेडी है कि आमे भी जीवु कोड जीवु मंडप हां आखिर खाली बोली पकाउछ किलो लिपा दे तो आखिर खाली बोली पकेलु माँ डिस्टर्ब करना मु डिस्टर्ब करने तो आखिर बोली पकेना हाथ रे जानछु ना इले हे तबर मत रेडी कर देबा मत टे कर देबा ओके ओके हो हो रेडी तू नहीं तो अधा ही बसछु हां देखे मु देखे भाई कहले दो माठी आई तो दो माठी ही बसछु ए दो माठीटा के करछि गुलू रे ए रे देखे तो देखे तू भी छैनो हां से भी दो माठी दी जन दो माठी जो कोन असुविधा अछि सी तार बसी ताकू रेडी करे दबे साई आउ कोन लगे हां को कहू तू घर थिला तू रेडी हो मने छिले अरे सेमन से रेडी गेल ना तू पूरा आराम से हो सेते से मन आगुत रह बुझ पछ त ठीक हाथ कौन कौन पहुंचलु ओहो स्टाइल स्टाइल है कान फुल तार अभ्यास अच्छी लिपादर गेटअप ड्रेसटा ठीक लगुच ना गोल देखिए दीटा ही बढ़िया लगुच ना खाली मोटे बाकी अच्छी मोर थुआ येलो मु पिंधिले देखिबी मु जानची कौन मेकअप चल रहा है ठीक ना तो सामान वो रेडी हो गले देखो तो फाइनल लुक खाली इयरिंग्सटा टिके जस्ट माने छोट हो गला कान को आ सब ठीक अच्छे भावुच आप कमेंट कर कहे चुटी पूरा स्ट्रेट हो सपटे से सब रेडी होती मुझे देखो किए किए रेडी होते ओके हाँ ठीक 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 सरी नी जहाँ सरी तो जे सरी नी ये तो ओपनिंग ओपनिंग हां देखिया देखिया एटा ताले ट्रेलर रे जाउछ नै कि हां मूवी मूवी नो फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त थोड़ा वेट करो ठीक है रेडी है जान तो देखिए देखला आउ के नाते रूम भीतर खाली हां आउ एठी जणे देई बसचेंदी तमे रेडी पूरा फुल फुल रेडी हो देखिए रेडी सारा हला दी चाटा रील्स करिया बुझिलो लिपि देई आज्ञा रील्स फिल्स जेटा करिया फोटो पड़ते उठे तापर जीवा मु जानची सेठी जिम माने जम्मा तुम किछ रेडी माने फोटो वीडियो चाहिलु कर परिबनी बुझिलो सत्य कथा ए सब कहि दिछन तुम करिया बोली हेटे गल जमा कर परिबनी से अनुसार उठी जीवा पड़िबो ये देखो ना आज के आ हमर बनी बेटा लाइनर काहे की देखा तुम स्टूडियो देखे देला ओ माय गॉड देखो ना मोर को देखे आगे कौन रे मामू माने माउसी माने मामू थकी गेलन गाऊ अपेक्षा करछ तो केतल जीवा पचरन थकी रेनी कोन तमे कोन पियो दिन अधे देखिया चाह के पियंते एमि लोक ए माउसी ए भाई भाई नन्ना सोईचन तुम नन्ना को उठे दे ठंडा दबा नन्ना को ओके खाना पीवा सब ठंडा रेडी हाँ झिया रेडी कले माँ को वर्तमान पे किसी में पूर्वर माँ पूरा निजे जाहिर जमे कि ना मु एठी लगे मन लगे भेला एटा देखो धरचंती ए गेला डोटा स्टार्ट है गेला तमे के जानी पन देई एबे छुआ मन तमे ट्रेनिंग नब मेकअप रो जानछ कि नहीं
ଶୁଣ 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 ତମେ ଯୋଉ ଏତେ ଲଗେଇ ଦଉଛ ତାଙ୍କ ଭାଇ ପୁରା କୁଟକୁଟା କରିଦେବେ। ଦେଇ ତୁ ଏଇଟା କଣ ଲଗେଇଛୁ ନୁହଁ ସତ କଥା ନା ରିଏଲ କଥା ଏଇଟା। ଦେଇ ତୁ ଏଇଟା ଖାଇ ଲଗେଇ ଯା ପଚିକି ଆସିବି ଜାଗ ଆଗ ପଚିକି ତାପରେ ମାନେ ଅଧିକ ହେଇଗଲେ ସେ ତ କୁହନ୍ତି ଏମିତିରେ ଆଉ ଝାଳ ବୋହେନି ନା ହଁ ବୋହିଯାଏ ଠିକ ଠିକ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବେଜିତ କରିନି ତମ ପାଇଁ ତମ ଭାଇ ଯେତିକି ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ବି ସେତିକି ମତେ ବି ସବୁ କଥାରେ କୁହନ୍ତି ଓକେ। ଏଇଟା ତ ମାନେ ଏଇଟା ବେଜିତି ନୁହଁ ଭାଇର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ଭାଇ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି କି ଭଉଣୀ ମାନେ ହଉ କି ଯିଏ ବି ହଉ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତୁ ନୁହଁ କି ଆଖିକି। ଆଉ ତମେ କହୁଛ ଅଲଗାର ଭଉଣୀ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଆମେ ଲାଇନ୍ ମାରିପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ସେଇଟାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା ମୁଁ ଯଦି ମିଛ ବି କହୁଛି ଆଜି ପାଟିରେ ଟ୍ରାଏ କରିଦିଅ। ଟ୍ରାଏ କରିବା ଦେଖିଆ 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 ଖାଲି ଭାଇ ଦେଖିବୁ ସେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ସୁନ୍ଦର ତ ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା ଖାଲି ଉପରେ ନା ଭିତରେ ବେଶୀ ହଷ୍ଟେଲ ଫଷ୍ଟେଲ କଲେଜ ଟାଇମରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ ନୁହଁ କି। କଲେଜ ଟାଇମରେ ହୁଏ ବଟ୍ କଲେଜ ପରେ ବି ଏଇଟା ମୁଁ ରିୟଲିଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବହୁତ। ଏଟା ସତ କଥା। ଖାଲି ସବୁ ଭାଇ ମାନେ କହନ୍ତି ଆମ ଭଉଣୀକୁ କେହି ନ ଦେଖ ସେଇ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ବି ଅଲଗା ଆଡେ କିନ୍ତୁ ନୋଟିସ୍ କରିବ ମାସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ହେଇଛି ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି ସେ ପୁରା ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ। ଦିଟା ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭଉଛି। ମତେ ମନା କରିଦେବେ ତୁ ଭୁତୁଣୁ ବନେଇକି ଯାଇଛୁ ଇଏ ବନେଇକି ଯାଇଛୁ ପୁଣି ପାଖରେ ଏତେ କେତେ ମସ୍ତ ଦେଖାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି। ତମ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କି ପରଫେକ୍ଟ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଆସିଛି କି ଏଟା ଠିକ ବବୁଲୁ କଣ ଖବର ବବୁଲ ଧନ ନା କାଇଁ ସେଠି ପଳେଇଲେଣି ସବୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଦି ଭାଇ ନନା ଧନ ପଳେଇଛନ୍ତି ଇଏ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ମେକଅପ୍ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଅଛି। ମୋର କାହିଁ ଝାଳ ପୁରା ବୁଡି ଯାଉଛି ମୁଁ ଭଲସେ ନେଇନି ବୋଧେ ମାରିଦେବା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ନା ଆଉ ଟିକେ ଲଗେଇକି ମାରିଦେଇକି ଯିବା। ଚାଲ ଦିଟା ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବା ଆସ ଭାଇ ଭଉଣୀ କଣ କହୁଛ। ଏଠି ମୁଁ ଆମେ ସବୁ ଗେଟଅପ୍ ନେଇଛୁ ଲିପାଦିର ମୋର ଆମ ମେନ୍ କଥା ଆମ ଲେହେଙ୍ଗା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ନା କାଲି ତାର ପୁରା ମାନେ ସେଟ୍ କରିଦେଇଛି ନା ସେଥିପାଇଁକି ଆଉ ମୋର କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ। ଆମ ଗୁଲୁର ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଲା କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାଉସୀ ଧରିକି ଥକି ଗଲଣି କି ଦେଖିଲା ବେଳୁ ବେବି ଏବଂ ଶୋଇଛି ଉଠିବା ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ମାଉସୀ କୋଉଟା ପାଇଛି ଟୋକା ତ ସେମିତି ଶୋଇଥିବୁ ଜମା ଉଠିବୁନି ଯେମିତି ସେ ଧରିକି ସେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସିଥିବ ନେଇପଳିବ ତା ମା ତାପରେ କଣ କରିବ ସେ ତା ମା ଖୋଜିବ ଆଣିବାକୁ ଯିବ ଛୁଆ ଏବେ ଏବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଛୁଆ ଯୁଆଡେ ମା ସିଆଡେ ଯିବା ବାଧ୍ୟ ଛାଡିକି କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବନି ସେ ଯୋଉଠି ଥିବେ ସେଠି ଥିବ ତ ନା କି। ଏଠି ଜଣେ ମାଉସୀ ତା ସେବାରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ଧରିକି ତାକୁ ବସିଛନ୍ତି ସେପଟେ ତା ମା ରେଡି ହୁଏ ଇଲୋ ଇଏ ଆଖିରେ କିଏ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ପଟରେ ଧଳା ଗୋଟେ ପଟରେ ନାଲି ଇଲୋ ମାଲୋ ଡର ମାଡୁଛି ଦେଖିଲା ବେଳୁ ଇଏ କି ସଜେଇଲୁ ମମି ସଜେଇ କରିଦେଇନାହାନ୍ତି କି ମମି ବୋଧେ ନିଜେ ଆଗ ସଜେଇ ପଡିଛନ୍ତି ତମକୁ କରିଦେଇନାହାନ୍ତି ନା ଠିକ ନା ମମି ଆଗ ସଜେଇଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମମି ଆଗ ସଜେଇଛନ୍ତି ଛୁଆକୁ ଦେଖିବା ଛୁଆ ଏପଟେ କେମିତି ହଁ ବା ବନି ଯେମିତି ଆଜି ରାଗିଛନ୍ତି ଦେଖା ଦେଖା ତୋ ଗେଟଅପ୍ ଟା ଦେଖିଆ ବୁଲିଗଲି ଟିକେ ଆରେ ଯେତିକି ହେଇଛି ଓହୋ ଭଲ କେତେବେଳେ ଆସିବି ଅପେକ୍ଷା କଲଣି ହଁ ଠିଆ ହବ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଣ ଖାଉଛି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଷ୍ଟାର୍ଟର ଖାଇଲୁଣି ଓ ରିଏଲି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲି ଫାଇନାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ତମେ କି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି
ଏବେ ଟିକେ ଭାଇ ଭଲ ओ भाई भौणी बसगले फोटोशूट हे बढ़िया फोटोटा उठला तुमर मस्त उठला मामू हसची से जानीगला ना तो माहौल को पलि आस से जानीगला से कांदी हुए बुझिल तो हाँ प्रबल गरम हो फैन भी एट दे हेनी आई आसिक पहुँची गले धरदेवी साई पुआ को धना आई की कोटी आइस कर तू बची था आई मला कांद दे धना सोई पड़ी से कौन धरी गेले कर देते ये आज दिन सारा पूरा साथ बाबा जो आडा परपना पड़ची एठी तो दिदा आसीबो आ कोन करियो हाँ थका लागिबो दिन सारा सोईची पूजा एते होला चेनी कृष्ण के गीत को ध्यान दे गेले करता तू सोई पड़ीछु तू चिनी पारी तब एबे वा गेलो करे को टाइम भी नहीं ना धरिया के भी टाइम नहीं सरी हाँ हम सब देख चलो जीवा चलची एठी सब तंकर नुआ भाउजा मत भाउजा डाकिला लोड केमती लागुची मोटो छोटो देखा तुम जानछ तो नुआ जेहेतु भाई बड़ माने ऑब्वियसली भाउज ना कि भल अच्छे तो ठीक आम तो डेली भिडियो देखु व्यूअर्स आपणकर आम व्यूअर्स आपणकर आम कहूलु बुझल तो रेगुलर व्यूअर्स भूल जगह एंट्री करिए बस तुम कटि जाओ तुम किसी आवश्यक नहीं कट कट है ठीक अच्छे बनी एठी हमर तो जानते तुम जो सी ना ना मो फोन टे धरू ना कम्प्लेन दबाक आसी तुम ना तुम मत पेली देले मुझे लास्ट तुम स्त्री जाई कहबी कौन मैं फोन धरलनी हालो अच्छी तो मुझे कहीपरि ठीक अच्छे तू कौन कि खाइलु न स्टार्टर खाइचु किसी खाइलु ना हाँ टिके मुंड हल हाँ हाँ देख देख तुम दर्शक मो पुअर नाटा कौन अच्छे रिभिल हम देख फेस फाइनाली फेस रिभिल केते कैमरा मैन लो माँ चारिड़े खाली कैमरा पर मोटा है गला भाई एपटा बुली के टिके हेला हेला कर दिया मैडम टिके होला झियो टिके ना आउ टिके भाई सेट छिड़ाई को वाओ याडे 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 अर्षित फाइनली अर्षित फेस रिवील टिके टिके देखो दी जणो भाई टिके देखो ये याडे 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 ब्लॉगर्स